Ako tražite pouzdan, snažan i isplativ guseničar za ozbiljne građevinske radove, pogledajte novi Lonking CDM6150N detaljnom testu koji smo pripremili u Jugosistemu Bager srednje klase u 14 tona sa Cummins motorom, velikom kašikom, moćnom hidraulikom, idealan za iskope, pripremu terena, komunalne i industrijske projekte. U videu otkrivamo realne performanse na terenu, potrošnju, domet kopanja i dodatnu opremu, ali i zašto sve više firmi u Srbiji bira kineske radne mašine i moderne manufakturing factory mašina standarde, jer danas svi pričaju o tome kako šina Bagera manufakturing klub za globalnu građevinsku mehanizaciju. Ako planirate kupovinu Bagera, želite najbolju cenu, sigurnu garanciju i lokalni servis u Beogradu i Nišu, kliknite, pogledajte video do kraja i kontaktirajte Jugosistem za ponudu ili test vožnju i investirajte pametno, radite brže i podignite svoj biznis na sledeći nivo.